फायदि जों तै खरसा सिनि ब्रह्मनां सार सुराज बायसे गसलायनाय बिनि सिनेमासो आं सालिया जनो साइमानो ततर सिनिव सिक्लारन बागै फान्ति सानाय सिनि सार न बिनि कक्थाय रक बेलाय खोनाथ फायदि जों तिनि को किना चिन किला हाम जायो अमनो एडिसि चंमारि सिगां एडिसि चंमारि न किदिङै न तिनि न अम पाइथाक सभा हिदिन मानखा और जगह फाइमान नाय तिनि हाबु बाग्रा ब फाइनाय लुकुरन बागै काम काम कक सालां थानाय एडिसि इलेक्सन न किदिङै न ओ एडिसि साबुनि जागा तिप्रासनि बागै ना अन्य तिप्रासनि बागै ना तिप्रा बाथानि बागै ना बिजेपि नि बागै अब कमामा कक साइ दङ अमनो आंमा संगो लुकुरनि संमुं अब आनि संमुं सार लुकुरनि संमुं एडिसि आमचाय साबनि बागै सनामजाक बिजेपि रत ताबक 28 खान सेट नानाय हनै सालाय दङ 28 खान कि सेट ब्रनि ना ननि बागै ना तिप्रासनि बागै सारपेनल साथि कक माथको Belanya hambai sangsari chena. Belanya hambai si sangsari chena. Tai joto nai tong nai sini takuro. Edisi sabani. Serai kok edisi tiprasar ni. Edisi tipramot ni buya. Edisi BJP ni buya. CPM ni buya. Serai kok edisi tiprasani. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Aro sijai geze. Tripura Non-Tribal sijai geze. Kintu sini tabune বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যে সাইটঙ্গো ডিডিএডিসি কে দখল করতে হবে দখল মানে তা মাবু কাম কে চিনি বড় ওয়ানজনা ক্লাই দখল মানে নিনি জানা আং সেগি জানাই কিন্তু এডিসি ও পাওয়ার ফাইনাল কে তাসে মোজাং খামু কিন্তু এডিসি দখল করতে হবে এবং আমরা এডিসি দখল করব আবার কিন্তু খুব মজাं आं तिनी सान नायो जब तक तिपरासा रहेगा जब तक इस मैदान में बुबागरा है तिपरासा है एडीसी को कोई हमको चीन के कोई मीन ले नहीं सकेगा हम तिपरासा नि मेंटल अमानी बिया एंड बस कानी चंगबारी बरो जे 28 में 28 सानै रो बरो 2028 के बरो बिदाय का सुजा कक्ते कोनिया 28 2028 बिदाय एन बरो तो साका कबर रोमांस के बिया ताबु बति प्रासर अब्रति प नर वानसु जा का ए बरो राष्ट्र सोमबार तिप्रासर तामुई माइजानाय मंगलबार तामुई माइजानाय बुधबार दिन तिप्रासर तामुरी कानाय आबो बर दिसत खानाय हायजा आनी मानि कोंगा सानानि बागै बसाबो संग दिसत खानाय आबोनि बागै जों सावो एड असमय एडिसिओ तिप्रासर तसे कपलायनो तिप्रामा थानि कपलायंला जों तिप्रामा था चाबा खायो जदलख तिप्रासर 6 शेड्यूल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अबनो जों सेफ सिक्योर खायै जों हमना नागना बागै जों चाबा बर हांके एडिसिनो दखल खायै बर साबले मुखमनि साबले एडिसि मते सबाई थाकते पारेन एडिसि যতন তমানাই ফো এডিসি মতে তিপ্রাসও থাকতে পারে নন বাঙালিও থাকতে পারে আমরা সবাই থাকতে না কেউ থাকতে পারবে এডিসিতে শুধু তিপ্রাসই থাকতে হবে আর এটা তিপ্রাসের জায়গা আমন বলে অমতে কে বইয়া অম তাবুক ষড়যন্ত্র আইসা বদল হংগাঙ্গাই এডিসিনো সবাই নগর পঞ্চায়েত নামে বড় সবাই বড় নগর পঞ্চায়েত সবাই বড় তাবুক तिप्रासर न जागा खसर एडिसि 6 शेड्यूल न कन्स्टिट्यूशन सबायन चेष्टा जों एडिसि 6 शेड्यूल 23 अगस्त 1984 जे सिन टीयूजेएस नि लीडर रो थिप्ले द्राव कुमार रियां थिप्ले नगेंद्र जमातिया रति मोहन जमातिया समाचरण त्रिपुरा सिनि ताबु वर्तमान कथां बिके रांखल सर सिनि ताबुन कथां वर्तमान सिनि हरिनाथ सर बरक सनो कलां थामने अ हानो संकुनो दिनमना याका रगला আগরতলা সারা তিরপাশে চিনি টংমানে হাইছে ইয়াবা বড় দখল খাইমান আগরতলা চিনি ধর্মনগর চিনি অমরপুর চিনি উদয়পুর চিনি ব্যাংক টংমানে দখল খাইমান তাবু বড়নি মকল কেনাঙ্কা এডিসি 6 শিডিউল আবনি বলে কোন দিন হলো এডিসি 6 শিডিউল দখল খাইনা লাগলা এডিসি 6 শিডিউল রাইট সিজাব त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मोर तिप्रासनि जागा और तके फाइमेनिया सर कमेन्ट्स बिसिं तै नन क्वेश्चन खाइसनाय अब आनि सोंमों बया लोकरनि सोंमों मांगासनाय आनि सोंमों कुनु पाटे गराय लोकरनि कमेन्ट्स बावनो नानाय उनो अफिलो आं बिसि खालायथायमनि ननि बागै सोंमों ओके ताबो ननि म थाबो गोबां मा खसाय कलर दङ एदिबा खसाय कलर रता माने मुस्लिम रक्ता बरक दङ बीजेपी रनि कमेन्ट्स नुखा तिप्रा मा थांगेसो तो तिप्रा सान बागै दे तांगै बीजेपी माने 10 न खसाय कलर न तांगै जॉइनिंग खालायरि अब साबे सानै सारते यू नो अब वेरी सिंपल है जी महाराजा जेपुर महाराजनी जेपुर बर राजा चोय तंपुरु गेदुमिया मस्जिद सब खुलगरे महाराजा सं बुद्ध मंदिर सब खुलग बुद्धिस्ट संग हमजागै महाराजा सं क्रिश्चियन सब हमजा बुबाग्रा सो बुबाग्रा ने वानसुमुं सुरु और तिप्रासा सिमी है जी
তিনি যে জায়গা চিনি মাইনরিটিস মুসলিম দখানি বড় তিনি খজাই কল মুসলিম বড় তিনি ও জায়গাও বুবাগ্রা না হামজাই ফেমানি বাগা বুবাগ্রা তো যতন মেন bubagra abon paisa o je sini joba mo kino tipra sani joba siba mo je tipra hasani joba haisi जों sini mante tipra sani je fundamental rights of the Indian constitution je bharat সংবিধান বিশেষ সামনে আবার जों সামলে তিনি মুসলিম লোক তিনি bubagra na hamjang man karon tamba borono bubagra ni jorobo gedumiya moje je bubagra tamne borono amaya boro siwa haisi amon boro bubagra hamjang tongo abon bai borono जों minority cell ni जों boro kholo তিনি বিজেপি ও খাতাম ni bagaro জনজাতি মোচানি খোঁজা নাগানা তিনি তান বাই কংগ্রেস কে এসটি সেল খোঁজা নাগানা তাঙ্গি ডাইরেক্ট বিজেপি খাইমান ইয়াং তাঙ্গি টিপ্রাসনা করো জনজাতি মোচা পো এসটি সেল বতাং খাইজাবা টিপ্রা মত আঞ্চলিক পার্টি ও সিমিনো সুরেশন নাই টিপ্রা মত ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফসি কা বড় পুরি বড় নাকা প্যারেন্টস বডি হাইছি তো তামো মুসলিম লোক তিনি বড় ফাই হাঙ্কা কে সংবরণ মাইনরিটি সেল মাখলো কাইছি সাবন বড় বড় তিনি হামজামানি খাঙ্কা নং হামজামান নাই হামজামার মা জাগাও নং নাসলে মুখনো হাঙ্কা আ বড় খানো হামজাগত মানাবা তিনি তামনি বাগে অ মাইনরিটি রক অ বিজেপি রক তিনি অ মুসলিম তিনি বঙ্গাল তাম থাঙ্গে কারণ তাম সিনা নাই কারণ কাপ অ ইন্ডিয়া ও কাইসন বড় বড় প্লে খাই দং যে হিন্দু রাষ্ট্র সামন বাগে আমি মুসলিম বড় কিতারো আমি মুসলিম জনা হামজাই পাইও it doesn't mean that muslim no hamdo grade tipralen tam sa bu kama sa grade tipralen is a joke amuni kota tirpra hanate bo kotor ko khas নাই বাংলাদেশে তারপর বুবাগ্রানি জায়গা কোটি কোটি জায়গা তংখ হয়েছে এখন বিজেপি কে তমালি দাসও টিপ্রা মত খাইয়ে খরচা বরনি না উপায়ঙ্কা শিলং নক তাইকা আ বড় ছিলেছি এক নম্বর মূর্খ বড় খাইছে কোন সিয়াব কোন হিস্ট্রি সিয়া আ বড় সব নর যতনি সিয়া আছে মিডিয়ান বুঝ কাংতে সো আমনে তেই কোন কনফিউশন নন করে বড় রক পাবলিক রক ও যাওব একদম স্ট্যান্ড তঙ্গ স্টিল তঙ্গ and without any doubts টিপ্রা মথা সরকার ফেলিয়া টিপ্রাসন ইয়ামন তে চাবিং নাই বিজেপি তোমরা পারো ভাইকে মানিক সানি ইয়াগো চাবিং নাই আগে 25 বছর সিপিএম চাবি সব জায়গা মেলর মারা চাবি তাবো 21 সিমি 2026 জরা 3 জরা 2025 তাবো সামি ইয়াগো চাবি বোগার ইয়াগো চাবি ও চাবি তাবো মানিক সাহা প্লানা নাই দঙ্গ বিজেপি নি কয়দিনা নেট পেট অনিয়া তরং বিসিংতে যেবর প্লাহাকে এডিসিনি যত জায়গা জমি আবরকে সিএম আছো খাঙ্গা বংনি বং এডমিশন আছো খাঙ্গা যে অরনি বর্তমানে মুখ্যমন্ত্রী সহ আপ গঠন নাই আপনাকে এডিসি হাতে খসরে বড় সংবিধানিক কনস্টিটিউশন যে ইন্দিরা গান্ধী সনরমানি আবার সকলের খিম নাই হয়েছে বড় আপন বংচি আশা খাইদুম তাবো aw pelai khe namani ko saka te persor ni bagai editing ka jotoni bagai joto te pramathan bagai jimiya te persor ni bagai or jagono te persor pelai kri klaimani hnai sai khane ga chini sar ke bhai jang tei ko ni edaro baching ko san bagai jang jai tongnai ngai tin bagai sai sai mat kolam sar me hambai